দেখাচ্ছি স্বপ্ন। কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নামে আপনারা আপনাদের পঞ্চায়েত নগরের নামাঙ্কিত করেছেন। কে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য? हाँ, इस राज्य का चीफ मिनिस्टर जो मंच में भी, समावेश में भी, पुलिस को भी और जितना भी हो सदन के और विधानसभा के अंदर भी एक कथा बोलते जिसका जुबान लड़खड़ाता नहीं था, जे जारा धर्मेंद्र में दांगला करते उसमें आज माथा तो उड़ गया। তারপরে দেখা যাবে তার নাম বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চিফ মিনিস্টার ছিল, কিন্তু তার আগে তিনি আমাদের সংগঠন ডিওয়াইএফ 1968 আমাদের সংগঠনের প্রাক্তন সম্পাদক। এই সাহস জোর আর স্পিরিট নিয়ে আমরা লড়তে নেমেছি। चोर नेताओं के पीछे भागने के लिए नहीं हम लोग लड़ते हैं। हम लोग पूछना चाहते हैं, भारत का संविधान है, कीजिए अपना धर्म का पालन, कौन मना करता है? और अगर कोई बोलता है कि इस धर्म के लिए उस धर्म का पालन करना यहाँ पर मुश्किल हो जा रहा है, तो पुलिस কোথায় আছে ভাই? পুলিশ কোথায় আছে? সংবিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা হবে, যে সংবিধান মানবে না তার কলার ধরে টেনে হেঁড়ে করে লগাবে ধরে দাও। কোথায় আছে পুলিশ? पुलिस तो बस सिर्फ टोटो वाले के पास में 10 रुपया मांगने पर है और इसके अलावा पुलिस नहीं करनी। কাজ করতে দিচ্ছে না আপনাদেরকে? স্বাধীনভাবে, স্বতন্ত্রভাবে, খুনিদের, রেপিস্টদের, তোলাবাজদের, যারা লুটে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে। আরে অফিসার ভিতরে চাল কবুল করে ফাইল নিয়ে কাজ করুন। কথা দিচ্ছি সাদা ঝান্ডা হাতে নিয়ে ডিওয়াইএফ ভাই আপনার সিকিউরিটিতে থাকবে। কিন্তু যদি আপনার অফিসার ভিতরে বদমাশি করেন तो बाहर ढाल बनकर आदमियों में जनता के सामने जो खड़ा होगा वो भी भगत सिंह का ये संगठन होगा। আমরা একদম করে যাব না। কি চাইছি আমরা? খাটার জায়গা চাইছি। কোই নাজায়েজ মানলে মূর্খতা। আমাদের শ্রম এই দেশের গঠনে কাজে লাগাতে চাইছি। কোই নাজায়েজ মানলে মূর্খতা। পশ্চিমবঙ্গে 100 দিনের কাজটা বন্ধ হয়ে গেছে, জব কার্ডটাকে তুলে দিচ্ছে। পিঠে ব্যাগ দেবার আগে, রাজ্য ছেড়ে দেবার আগে একবার পঞ্চায়েতের প্রধানের কলারটা ধরবো না যে কি হলো আমার কাজটা, কবে আসবে টাকা, नहीं पूछेंगे। जो लोग भगवा झंडा लेकर इस त्याग का प्रतीक को लेकर लूट कर खाने वाला का प्रतीक में बदल लिया है, वो भाजपा से नहीं पूछेंगे कि पश्चिम बंग में 100 दिन काटा क्या बंद करने के जो तुम्हारे बाबा संपत्ति होते, अरे वो पैसा तो टैक्स पेयर का पैसा है, किस हिसाब से और किस बुनियाद पर ये पैसा आप लोग रोक कर रखा है, नहीं पूछिएगा सवाल। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে এতগুলো এখানে কৃষিজাত ফসলের উপরে দাঁড়িয়ে এতগুলো কর্মসংস্থানের জায়গা তৈরি হয়েছিল, কেন বন্ধ করে দিলেন? नहीं पूछिएगा सवाल। इनसे काम करो কি চাইছি? কারখানা চিনি দিয়ে ধোয়া কেন? কি চাইছি? কারখানাতে সাইলেন্ট বাবু 8 ঘন্টা অন্তর শিফটিং চেঞ্জ হোক। কি চাইছি? রাস্তায় পথে ঘাটে আমাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হোক। কি চাইছি? একটা স্থায়ী কাজ চাইছি। আজ শিফটের মজুর, কালকে পরিযায়ী শ্রমিক, পরশুদিন রাজমিস্ত্রি, তারপরের দিন কোনো একটা দোকানে কাপ প্লেট ধোয়ার না। কোনো কাজ ছোট নয়, কোনো কাজ ছোট নয়, কিন্তু স্থায়ী কাজ চাইছি, কাজ बराबर दाम चाहती। अगर इस मांग पर कोई नाजायजी नहीं है तो सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारी काम दिल्ली का सरकार देना नहीं चाहते हैं। 8 घंटे काम दिल्ली सरकार दीजिए चाहेगा, 8 घंटे काम के 12 घंटे बचे। अरे अगर कांग्रेस पार्लियामेंट के अंदर जाना रहता तो किसी माई का लाल का हिम्मत नहीं था कि मजदूरों को 8 घंटे का बताइए, 10 घंटे 12 घंटा काम करने के लिए मजबूर करें। मां था माने हुक्के कभी लड़ाई, डिवाइएफ भाई माने कादिर कभी लड़ाई, डिवाइएफ भाई माने पुलिस का निरापत्ता का लड़ाई। 20 कमों हमारे